अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की किस्त नंबर 30। मैंने अपना ब्रीफकेस और छन्ना ने टॉर्च संभाल ली और हम भी तख्ते ही के जरिए किनारे पर उतर आए। छन्ना ने बोट को रस्सी की मदद से पुल से बांध दिया था। जजीरे पर पहुंचकर चंद मिनट की तलाश के बाद ही हमें वो गाड़ी मिल गई जिसमें मिसेज शोम्बई यहाँ तक आई थी। ये सफेद रंग की एक गाड़ी थी। मिसेज शोम्बई ऐसी ही गाड़ी में सफर कर रही थी। बंद छत वाली गाड़ी में दाखिल होना उसके बस की बात भी न थी, इसलिए खुली छत वाली गाड़ी वो इस्तेमाल कर रही थी। मिसेस शोम्बई को हमने वहीं पर पड़ा रहने दिया और खुद गाड़ी लेकर अंदाजन उस पुख्ता पट्टी की तलाश में चल पड़े जो रनवे का काम दिया करती थी। मैंने वक्त देखा 1:45 बज रहे थे। विक्रम ने बताया था कि उसे रूपा को लेकर 2 बजे जजीरे पर पहुंचना था। गोया हम वक्त से कुछ पहले ही पहुंच चुके थे, जिसका मतलब तो ये था कि हम इत्मीनान से रनवे तलाश कर सकते हैं। रनवे तलाश करने में हमें ज्यादा देर न लगी। हम कंक्रीट की एक पुख्ता पट्टी पर आ पहुंचे थे जो हमारे दाएं बाएं दूर तक फैली नजर आती थी। मैंने गाड़ी रोक कर दोनों तरफ नजरें दौड़ाई। तैयारे का कहीं नामो निशान ना था। अलबत्ता सड़क दोनों तरफ से दायरे में घूम रही थी और इसी दायरे के दरमियान भी चूंकि झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था, इसलिए ये देखना मुश्किल हो रहा था कि सड़क के घुमाव से आगे क्या बना हुआ है। मैंने बगैर किसी अंदाजे के गाड़ी दाएं तरफ को मोड़ दी। रनवे का नीम दायरा तय करते ही मुझे तैयारा नजर आ चुका था। तारों की मध्यम रोशनी में उसके वो हिस्से भी चमकते नजर आ रहे थे जिन पर पेंट नहीं किया गया था और उसके दोनों तरफ सुर्ख बत्तियां जलती बुझती नजर आती थी। मैंने गैर इरादी तौर पर फौरन ब्रेक लगा दी क्योंकि तैयारे का रुख हमारी तरफ ही था और हेडलाइट्स की रोशनी उसके पहियों पर पड़ चुकी थी और तैयारे में मौजूद अफराद यकीनी तौर पर हमारी गाड़ी को भी देख चुके होंगे। मेरा एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा जेब पर मौजूद मशीन पिस्टल पर मजबूती से पड़ा हुआ था। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, फिर मैंने गाड़ी रनवे से हटाकर झाड़ियों के करीब जाकर रोक ली। इस दौरान तैयारा बदस्तूर सकूत में डूबा रहा। तैयारे के साथ एल्युमिनियम की हल्की सीढ़ी लगी हुई नजर आ रही थी और मेरी नजर उसी पर पड़ी। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स बुझा दी, अलबत्ता इंजन स्टार्ट रहने दिया था। चंद लम्हे बाद मैंने तैयारे की सीढ़ी पर एक हेवला नमूदार होते देख लिया। ये छुरेरे जिस्म का कोई दराज कद आदमी था। उसके हाथ में एक सूटकेस भी नजर आता था। सीढ़ी से उतरकर वो बड़े इत्मीनान और पुरवकार अंदाज में गाड़ी की तरफ ही आने लगा। वो करीब आ पहुंचा तो मैंने देखा वो 3 पीस सूट में मलबूस एक दुबला पतला और लंबा अफ्रीकी नौजवान था। उसके रुखसारों की हड्डियां बदनुमाई की हद तक उभरी हुई थीं, ताहम मोटी मोटी आंखें खासी दिलकश नजर आती थीं। मुझे मालूम न था कि उसके एक हाथ में छोटी सी टॉर्च भी मौजूद थी, इसलिए जब उसने करीब आकर अचानक मेरे चेहरे पर रोशनी डाली तो मैं कुछ गड़बड़ा सा गया, लेकिन साथ ही मैंने महसूस किया कि मुझसे ज्यादा वो खुद ही गड़बड़ा गया है। विक्रम कहाँ है? उसने इस्तरारी अंदाज में पूछा। उसकी अंग्रेजी में फ्रांसीसी लबो लहजा झलकता था। मुझे विक्रम ने ही भेजा है, मैंने संभल कर मुस्कुराते हुए कहा। फिरोशिया के बगैर तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? उसने छन्ना की तरफ एक नज़र देखकर गाड़ी का जायजा लेते हुए मुझसे सवाल किया। और ये मेरी बीवी की गाड़ी तुम्हारे पास कैसे नजर आती है? क्यों भला क्यों? अब तारुफ की जरूरत बाकी ना थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त ही निकला था कि वो प्रिंस शोम्बई ही है। ये तसव्वुर करके मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि बीवी के साथ उसकी जोड़ी कैसी लगती होगी। ढोल और छड़ी की मुनासबत थी उनकी जोड़ी में, अजीब सी जोड़ी थी। आह बेचारा शोम्बई। एक लम्हे के लिए मुझे उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी महसूस होने लगी, लेकिन उसके करतूत याद करते ही तमाम हमदर्दी की जगह गुस्से ने ले ली। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मैंने अब कुछ निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, आपकी बीवी ने फरोशिया को काबू करके उससे मालूम कर लिया था कि आज आपके लिए कोई तोहफा पहुंचने वाला है, इसलिए साहिल पर फरोशिया के बजाय वो खुद ही हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। शोम्बई की आवाज से मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म में एक लम्हे के लिए कुछ कपकपी सी आ गई थी।
اگر اس کی رنگت اتنی سیاہ نہ ہوتی اور وہاں روشنی کچھ زیادہ ہوتی، ورنہ شاید اس کی رنگت کا تغیر بھی میں بہت غور سے دیکھ پاتا۔ مجبوراً ہمیں ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کرنی پڑی۔ میں نے معذرت طلب لہجے میں اس سے کہا، کیا تم نے اسے گولی مار دی؟ اس نے خوفزدہ انداز میں پوچھا، لیکن اس کے لہجے کی تہ میں ایک ہلکی سی امید بھی پنہاں نظر آتی تھی۔ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا، ہم نے اسے صرف بے ہوش کیا ہے، اسی لیے ان کی گاڑی ہمارے پاس ہی نظر آتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ تم اسے بے ہوش نہیں کر سکتے، تم نے یقیناً کوئی ہتھوڑا وغیرہ استعمال کیا ہوگا۔ اس نے خیال ظاہر کیا۔ اس بحث کو چھوڑیے جناب کہ ہم نے کیا استعمال کیا اور کیا نہیں، میں نے قدرے بیزاری سے کہا، اور اب کام کی بات کیجیے، کام کی۔ کیا آپ اب بھی لڑکی کو لے کر افریقہ کی طرف پرواز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اب تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ جب تک سنتالا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا نا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لڑکی کہاں ہے؟ بوٹ میں ہی ہے، میں نے کہا۔ آپ رقم لے کر آئے ہیں یا نہیں؟ ہاں، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ کیس قدرے بلند کر کے مجھے دکھانا چاہا۔ لیکن تم لڑکی کو بوٹ میں کیوں چھوڑ آئے؟ وہیں آس پاس سنتالا بھی موجود ہوگی، ہم نے احتیاطاً ایسا کیا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اپنی بیوی کی آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ ساحل سے کافی دور فاصلے پر موجود ہیں اور کم از کم 1 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آ سکیں گی۔ لڑکی بھی بے ہوش ہے، آپ اسے اسی گاڑی میں ڈال کر یہاں لے آئیے گا، ہم وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ تشریف رکھیے اب۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پلٹ کر طیارے کی طرف غور سے دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سوٹ کیس اس نے اپنے پیروں کے قریب ہی رکھ لیا تھا۔ میں گاڑی کو رن وے پر لے آیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں آنے کا صحیح راستہ کون سا تھا۔ میں نے گاڑی کو یو ٹرن دے کر اس کی رفتار کچھ زیادہ بڑھا دی۔ پرنس نے راستہ بتانے کی کوشش بالکل نہ کی۔ میں یا تو صحیح راستے کی طرف جا رہا تھا یا پھر پرنس اپنے ہی خیالات میں کھویا بیٹھا تھا۔ طیارہ عقب میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ایک جگہ مجھے جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان پگڈنڈی نظر آئی۔ میں نے گاڑی رن وے سے اتار کر اسی طرف کو موڑ دی۔ پرنس اب بھی کچھ نہ بولا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چھنا کو اشارہ کیا اور چند لمحے بعد ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر ایکسیلیٹر کو خاص انداز میں استعمال کرتے ہوئے گاڑی کو پے در پے کئی جھٹکے دیے اور پھر انجن بند کر دیا۔ پرنس اب چونک کر میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ شاید انجن میں کچھ خرابی ہو گئی ہے جناب، میں نے ناگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر اترتے ہوئے پوچھا، کیا ڈگی میں کوئی ٹولز وغیرہ موجود ہیں یا نہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے مجھے کہا۔ میں نے مزید وقت ضائع نہ کیا اور گاڑی سے اترتے ہی اس کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتا، میں نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑ کر کھلی چھت کی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں اور نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ اس کے حلق سے گھگیائی ہوئی عجیب سی آوازیں نکلتی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ عورتوں کے معاملے میں اتنا درندہ صفت نوجوان اس قدر چھوٹے دل کا مالک ہوگا، میں یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپتے تھے اور ان کے پیچھے چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ شاید وہ چیخنا بھی چاہتا تھا مگر آواز اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہا کہ اس کی پتلی سی گردن ایک جھٹکے سے توڑ ڈالوں، لیکن اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے میں نے اس کی کنپٹی پر ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر میری گرفت میں جھول گیا تھا۔ چھنا بھی گاڑی سے اتر آیا۔ اس نے پرنس کو دونوں بازوؤں پر سنبھالتے ہوئے کہا، بس صاحب جی بس، آپ کا کام ختم اور اب میرا کام شروع۔ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ پرنس کو دونوں بازوؤں پر اٹھائے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے جھاڑیوں سے برآمد ہوتے دیکھ لیا۔ وہ اپنے بٹن والے چاقو کو دھوتی میں اندر کی طرف کو صاف کر کے تقریباً بند کرتا ہوا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ چاقو دھوتی کی ڈب پہ رکھ کر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ کر دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ میں اس وقت اسٹیئرنگ پر بیٹھ چکا تھا۔ فشنگ ہاربر واپس آ کر میں نے چھنا کو اس کے گھر چھوڑ دیا اور اسے مزید کچھ رقم دینے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے لینے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا، آپ پہلے جو کچھ دے چکے ہیں نا، وہی میری توقعات سے بہت زیادہ ہے۔ اتنے پیسے تو اسمگلر بھی نہیں دیا کرتے۔ آپ تو پھر بھی ایک نیک کام کر کے واپس آ رہے تھے۔ نیک کام کے الفاظ پر میں تقریباً مسکرائے بغیر بالکل نہ رہ سکا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے کہا، چھنا، عنقریب مجھے تمہاری ضرورت دوبارہ پڑے گی۔ میں ایک بڑا منصوبہ بنا رہا ہوں، اس میں تم بھی میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جلد ہی میں تمہیں لینے آؤں گا۔ آپ مجھے ہر وقت تیار پائیں گے جناب، اس نے خلوص دل سے کہا۔ میں خود بھی اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ کسی آپ جیسے بہادر اور مخلص
दोस्त का साथ मैसर आ जाए। तुम बिल्कुल परवाह मत करो। मैंने उसका कंधा थपका। मैंने तुम्हारे अंदर छुपा हुआ हीरा देख लिया है। जल्द ही मुझे तुम जैसे कई इंसानों की जरूरत पेश आ सकती है। उसे खुदा हाफिज कहकर मैं ब्रीफकेस और सूटकेस उठाए अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। मैं सीधा ताजमहल होटल जा पहुंचा। उस वक्त सुबह के 4 बजने को थे। मैं रूपा के स्वीट में नहीं गया था। इसके बजाय इस्तकबालिया पर रुककर मैंने अपने लिए एक सिंगल कमरा हासिल किया। ये कमरा 3री मंजिल पर बना था, जबकि रूपा का स्वीट 4थी मंजिल पर वाक़ था। पोर्टर मेरा सूटकेस और ब्रीफकेस छोड़कर जा चुका था। फिर मैंने तेजी से जूते कपड़े उतार कर फेंक दिए और सीधा बाथरूम के अंदर जा घुसा। नहा धोकर ताज़ा दम होकर मैंने होम सर्विस को फ़ोन करके बेवक्त नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ता करते ही मुझ पर कुछ गनूदगी तारी होने लगी, लेकिन सोने से पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी था। मैंने फ़ोन पर रूपा के स्वीट का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से रिसीवर पहली ही घंटी पर तेजी से उठा लिया गया था, लेकिन जब रूपा की आवाज़ आई तो उसमें गनूदगी का बोझलपन भी था। हेलो, उसने पुर इश्तियाक लहजे में कहा। मंसूर, मैंने नहायत मध्यम आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारे इंतज़ार में सो नहीं सकी। कहाँ पर हो तुम? उसने बेताबी से कहा। तुमसे बहुत दूर, मैंने बदस्तूर मध्यम आवाज़ में कहा। जो कुछ मैं कहूँ उसे गौर से सुनो और उस पर अमल भी करना, तभी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, वरना खामख़ा परेशान रहोगी। हमेशा अपने ज़ख्मों के ज़ख़ीरे में हमेशा इजाफा करती रहोगी। मैंने एक तवील सांस ले ली। इस दौरान रूपा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने तेज़ी से कहा, सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर यह है कि फ़िलहाल तुम्हारा कोई दुश्मन बाकी नहीं रहा जो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके, और बुरी खबर यह है कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा। 2-4 दिन तुम इसी होटल में ठहर कर किसी प्रॉपर्टी डीलर के तवस्सुत से कोई कोठी या फ्लैट खरीद लेना और उसमें मुंतकिल होकर बिल्कुल उसी तरह मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो जिस तरह मेरी आमद से पहले तुम्हारे शब रोज़ गुजरा करते थे। अब एक और अच्छा पहलू ये होगा कि तुम्हारे जहन पर किसी जानी दुश्मन का खौफ नहीं होगा। तुम आराम से काम पर जा सकोगी, आराम से सो सकोगी और बेखौफी से ज़िंदगी के तमाम मामलात अंजाम दे सकोगी। क्या वाकई तुम्हारे बगैर मैं ये सब कुछ कर सकूंगी? उसने मेरी तमाम तर तेजगोई के बावजूद ये कहने का मौका ढूंढ ही लिया। कहने को ये महज एक सादा सा सवाल था, मगर लहजे और अंदाज में कुछ ऐसी बेचैनी थी कि मैंने अपने दिल पर गैर जज्बातियत का जो खौल चढ़ा रखा था चटकने लगा और उससे लहू लहू रिश्ता खून, मगर मैं अंदर ही अंदर इस लहू को पी गया था। अगर मैं जज्बात और रिश्ते नातों को पैरों की जंजीर बनाए रखता ना, तो मैं वो भारी कर्ज अदा नहीं कर सकता था जो जिंदगी ने मेरे जिम्मे लगा दिया था। हाँ, तुम मेरे बगैर सब कुछ कर सकोगी। मैंने अपने लहजे में इर्ताश पैदा ना होने दिया। और बहुत उम्दगी से कर सकोगी। कोशिश करोगी ना तो बहुत जल्द भूल जाओगी कि तुम्हारी जिंदगी में मंसूर नामी कोई शख्स आया भी था या नहीं। क्या मेरी जिंदगी में प्यार करने वाली हस्तियां सिर्फ इसलिए ही आती रहेंगी कि मेरे लहू में जहर घोल कर मेरे दिल को पारा पारा करके चली जाती रहें और मैं उन्हें भूल जाने की कोशिश करती रहूं, और वो भी सारी जिंदगी? वो जैसे फट पड़ी। उसका लहजा कुछ हिस्टेरिया टाइप हो गया और आवाज़ आंसुओं में भीग चुकी थी। पहले मैंने अपनी माँ को भुलाया, फिर बाप को, आंखों से महरूम हो जाने वाले शौहर को भुला दिया, नमूनिये में बगैर दवा के मर जाने वाले बच्चे को भी भुला डाला, दिल पर लगने वाले हर जख्म को भुलाया। अब तुम ये भी कहते हो कि मैं तुम्हें भी भूल जाऊं। मुझे नफरत है इस लफ्ज़ से, यानी इस लफ्ज़ भूल से। उसकी आवाज़ हिचकियों में ढल चुकी थी। मैं खामोश बैठा रह गया। वो मेरे कमरे से एक मंजिल ऊपर और शायद कमरे के ऐन ऊपर ही बिलक बिलक कर रोती जा रही थी। आंखों से लहू बहाती चली जा रही थी। मुझसे ऐसे सवाल करती थी जिनके जवाब मुझे आते ही न थे। मैं अपने और उसके दरमियान हाइल एक छत के फासले को आसमान और ज़मीन के दरमियान दूरी में तब्दील करने की कोशिश में मसरूफ़ था, और वो मेरी कोशिश को नाकाम बनाने के दरपे थी। मगर मैंने तहिया कर रखा था कि मुझे इस आजमाइश से सुरखरू होकर निकलना है, क्योंकि ये मेरी उस तरबियत का पहला मरहला था जो मुझे आइंदा के लिए दरकार थी। अगर मैं पहले मरहले पर ही कमज़ोर पड़ जाता हूँ तो आइंदा अपने आप से कोई अच्छी तवक्को भी नहीं रख सकूँगा। मजबूरी है रूपा, मैंने अब भी हत्तुल इम्कान हमवार लहजे में उसे जवाब दिया। हज़ारों अफरियत मेरे ताक़ुब में पड़ी हैं
اور मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। इतनी पुरतकल्लुफ गुफ्तगू करने से बेहतर यही था कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ये कहकर उसने खट से फोन बंद कर दिया। ये शायद जिंदगी के एक और पुरखलिश बाब का इख्तिताम ही था। मालूम नहीं जिंदगी अब कभी इस बाब के आदे की मोहलत देती है या नहीं। मैं चंद लम्हे खामोशी से रिसीवर हाथ में थामे खाली जहन के से आलम में उसे घूरता चला जा रहा था। फिर आहिस्तगी से उसे क्रेडल पर रखकर उसी आहिस्तगी से बिस्तर पर लेट चुका था। सुबह उठकर मैं उकबी दरवाजे से होटल से बाहर निकला और गाड़ी में जा बैठा। स्टार्ट करने के बाद मैंने गाड़ी सीधी ही की थी कि एक घटिया किस्म के चायखाने से एक शख्स गोया गिरता पड़ता निकला और गाड़ी के सामने से गुजरते हुए गली उबूर करने लगा। उसके लंबे और मजहूल जिस्म पर एक अच्छा भला सूट टंगा हुआ था और अपने इस्तेमाल पर गालिबन काफी शर्मिंदा भी नजर आता था। सूट एक तो उस शख्स के जिस्म पर बहुत ज्यादा ढीला था, दूसरे उस पर लातादाद शिकने भी पड़ी नजर आती थी। ऐसा मालूम होता था कि वो शख्स काफी दिनों से स्लीपिंग सूट का काम भी इसी सूट से लेता रहा था। लेकिन असल बात सूट, टाई या जूतों की ना थी, उस शख्स की थी जिसके जिस्म पर ये सब चीजें मौजूद थीं। ये शख्स आशिक अली उर्फ तबला था। वो चाय खाने के मालिक को कुछ रेजगारी देकर निकला ही था, मगर यूं हवास बाख्ता नजर आता था जैसे अदम अदायगी की वजह से चाय खाने वाले ने उसे धक्के देकर दुकान से निकाला हो। मैंने गाड़ी उसके करीब जाकर रोकी और उतर के उसके करीब ही पहुंचा। क्या हाल है तबला? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वो उछल पड़ा। ओह, ये तुम हो? उसने इत्मीनान की एक तवील सांस ली। क्या बात है, एक अरसे से कहीं नजर नहीं आए। मैंने कहा, स्टूडियो में भी तुम्हारी सूरत दिखाई ना देती थी। क्यों? ये साला बम्बई शहर ही ऐसा है प्यारे। उसने पहले से भी ज्यादा तवील सांस ली। एक मर्तबा जिसका हाथ छूट गया सो छूट गया, फिर वो दोबारा मुश्किल से नजर आता है। खास कर ये अपनी फिल्मी दुनिया में तो इतनी चकाचौंध है ना कि सामने खड़े हुए आदमी की शक्ल भी पहचानी नहीं जाती। तंज करते हो मुझ पर? मैंने उससे कहा। क्या कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि स्टूडियो में मैंने तुम्हें देखा और पहचाना ना हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की मैंने। उसने अपनायत से बाजू मेरी कमर में हमाइल कर दिया। मैं तो ऐसे ही जरा फलसफा बोलता था। आजकल फलसफे पर ही गुजारा करता हूँ ना, इसलिए। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। क्या सरगर्मियां हैं आजकल? मैंने उससे सवाल किया। तुम्हारे जिस्म पर सूट देखकर तो ये शुबा गुजरता है कि आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही काम मिल गया है। काम तो अच्छा खासा मिल रहा है यार। उसने एक और आह भरी। और हम आदमी भी काम के थे, लेकिन अपनी खरमस्तियों ने सब कुछ तबाहो बर्बाद करके रख दिया। पिछले दिनों एक पठान सेठ को चक्कर दे बैठा था कि आओ पार्टनरशिप में फिल्म बनाते हैं। मेरी इंडस्ट्री में ऐसे ताल्लुकात मौजूद हैं कि फलां हीरो को कास्ट करूंगा तो वो पैसे ही ना लेगा, फलां हीरोइन को साइन करने जाऊंगा तो वो मेरे घुटने छुएगी और सारी डेट्स कैंसिल करके मुझे डेट्स फाइनल करके दे देगी, वगैरह वगैरह। मैंने शायद उस रोज ताड़ी पी रखी थी, इसलिए खूब वाही तबाही बकता था, मगर वो सेठ चक्कर में आ गया। मैं तबले का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के पास ले आया और हम उससे टेक लगाकर खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत इश्तियाक से पूछा। होना क्या था? उस बदबख्त ने फौरन 2 लाख रुपए मेरे कदमों में रख दिए। तबला ने यूं नागवारी से कहा गोया सेठ ने रुपए उसे नहीं बल्कि उससे छीन लिए हों, और कहने लगा, काम शुरू करो, मैं बाकी की रकम का बंदोबस्त भी करता हूँ। अब तबला खामोश हुआ। फिर क्या हुआ? मैंने फिर पूछा। बस फिर मैंने काम शुरू कर दिया, उसने सादगी से कहा। फिल्म साजी के अलावा हर काम 1 साल का एडवांस किराया देकर राजभवन में दफ्तर ले लिया, कालीन और फर्नीचर को डलवा लिया, जिसमें अपनी मेज सबसे बड़ी बनवा दी। उसने बात अधूरी छोड़कर अचानक से पूछा, यार तुम्हें मालूम है हम गरीब लोग गरीब ही क्यों रहते हैं? तुम्हारा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? मैंने जवाब देने के बजाय उसी से सवाल किया। इसलिए कि हमारे पास पैसा आ भी जाए तो हमें हजम नहीं होता, इसलिए हम हमेशा गरीब रहते हैं। उसने बिला तामुल जवाब दिया। 2 लाख देखकर मुझे यही गुमान गुजरा कि ये रकम जैसे कभी खत्म ही ना होगी। बेशतर गरीबों और तरसे हुए इंसानों की तरह मैंने भी 4 पैसों पर इख्तियार हासिल होते ही सबसे पहले अपनी वो हसरतें पूरी करनी शुरू कर दी जो मुद्दतों से दिल में पलती थी। दफ्तर में रोजाना स्कॉच की बोतल आने लगी, टैक्सियों में सफर शुरू कर दिया गया। किसी ढंग के एक्टर या एक्ट्रेस के घर जाने की नौबत ही ना आ सकी।
اس سے پہلے ہی تمام جاننے والے ایکسٹرا لڑکیوں کو بھنک بھی پڑ گئی کہ طبلہ نے کوئی فائنانسر پھنسا لیا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی طرح وہ سب لوگ دفتر میں آ کر جمع ہونے لگے۔ اتفاق سے ان میں کئی خوش شکل لوگ بھی تھے اور جن میں لڑکیاں تھیں۔ طبلہ نے ان میں سے نہ جانے کس کی یاد میں ایک مرتبہ پھر ٹھنڈی سانس بھر لی۔ اب سب ایکسٹرا گرلز کے ساتھ تقدیر کا ظلم و ستم یکلخت ہی کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ طبلہ نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، کسی کا باپ اچانک ہی بستر مرگ پر پہنچ گیا تھا، کسی کا بھائی جھوٹے مقدمے میں پھنس کر کسی نامعلوم جیل میں چلا گیا تھا، کسی کی ماں کو یکایک کینسر کے درجے کی کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تھی، کسی کے مکان کی چھت گر پڑی اور کوئی خود میرے اوپر گر پڑی۔ میرا خیال ہے ان دنوں میں نچلے درجے کا راجائندر کہلانے کا مستحق ہو چکا تھا، اور جس فیاضی سے میں قرضے بانٹ رہا تھا اس میں محمد شاہ رنگیلے کا وزیر مالیات معلوم ہوتا تھا۔ ایک روز بالآخر فلم کا نام طے پا گیا، نشانی۔ نام طے پا جانے کے بعد قدرے فرصت میسر آئی تو سوچا کہ ہیروئن کے طور پر روپا کو سائن کر لیا جائے، لیکن عین اسی روز انکشاف ہوا کہ بینک میں صرف 95 روپے باقی ہیں، یعنی اتنی رقم بھی باقی نہ تھی کہ سائننگ اماؤنٹ کے طور پر کسی ہیروئن کو ادا کی جا سکے۔ سیٹھ صاحب حالانکہ تمام خرمستیوں میں میرے ساتھ برابر کے شریک تھے، لیکن بینک میں 95 روپے باقی رہ جانے کا سن کر اچانک آپے سے باہر ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اگر وہ 50,000 کا بندوبست کریں اور وہ کر بھی دیں تو پھر فلم سیٹ پر چلی جائے گی، اور اگر کسی ڈسٹریبیوٹر سے بات طے ہو بھی گئی تو قسطیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ مگر سیٹھ صاحب بالکل نہ مانے اور غصے میں ایک ایکسٹرا لڑکی کو بغل میں دبا کر میسوری چلے گئے۔ آج کل وہ یہیں پر ہیں اور پستول لیے میری تلاش میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ فلم نشانی کی آخری نشانی میرے جسم پر موجود یہ سوٹ ہی ہے۔ کیا فلم کی کہانی لکھی جا چکی تھی یا نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے قدرے شرمیلے لہجے میں کہا، میں نے خود ہی کہانی لکھی تھی، بلکہ کئی سال سے لکھ کر رکھی ہوئی تھی۔ پہلے میں نے اس کا نام بمبئی بائی نائٹ رکھا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ ہر چھوٹے موٹے شہر سے تعلق رکھنے والے جن نو آموز افسانہ نگاروں کے افسانے اخباروں اور رسالوں میں چھپتے ہیں، ان میں سے ہر ایک ہی اسی عنوان سے تاب آزمائی ضرور کر چکا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کہانی کا نام بدل کر نشانی رکھ دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ رہتے کہاں پر ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ اسی کھولی میں، اور کہاں؟ اس نے قدرے فخر سے جواب دیا۔ دراصل وہ کھولی میرا ایک ایسا ٹھکانہ ہے، اس نے وضاحت کی، جس کا اس پٹھان سیٹ کو کچھ علم نہیں۔ اچھا، میں چند دنوں تک وہیں تم سے آ کر ملوں گا، میں نے کہا۔ اس سیٹ کا معاملہ میں خود ہی نمٹا دوں گا، اور دیکھو فلم ضرور بنے گی، بلکہ ایک نہیں بہت سی فلمیں بنیں گی۔ ایک بہت بڑی فلم کمپنی قائم ہوگی جس کے ڈائریکٹر تم ہی ہوگے، سمجھے تم؟ تو تم نے بھی تاڑی پی رکھی ہے کیا؟ طبلہ نے مشکوک نظروں سے میری طرف غور سے دیکھا۔ جو اسی طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہو جیسے میں نے اس پٹھان سیٹ سے کی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں پیتا نہیں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، اور تاڑی پینے کا تو میں ساری زندگی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیا عجیب شے ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میں بھی تو مذاق کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، فی الحال میں تاج محل ہوٹل میں مقیم ہوں، اور اگر اچانک کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہیں پر آ سکتے ہو۔ ویسے میں بہت جلد خود تم سے رابطہ قائم کروں گا، اور دیکھو اسٹوڈیو وغیرہ میں کہیں روپا سے سامنا ہو جائے تو میرا ذکر بالکل نہ کرنا، یاد رہے گا؟ بہت بہتر، بہت بہتر، اس نے کہا اور کار سے ہٹ کر ایک طرف کو چل دیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے ہوم سروس کو فون کر کے کھانا منگوا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنا مشین پسٹل اور سلنسر والا ریوالور اپنے لباس میں جیب کے اندر چھپا لیا۔ خنجر میری کلائی پر بندھے ہوئے ایک ایسے نیام میں رہتا تھا جسے مخصوص انداز میں جھٹکا دیتے ہی وہ میرے ہاتھ میں موجود ہوتا تھا۔ ہتھیاروں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے چمڑے کی ٹوپی اور رنگین شیشوں کی اینک اٹھا لی، بریف کیس ایک ہاتھ میں لٹکایا اور کمرے سے نکل آیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہوٹل کی پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی جو پونا کو جاتی تھی۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں اسی سڑک کے راستے بمبئی آیا تھا۔ اس وقت میں معصوم اور ہونہار طالب علم تھا۔ مختصر سے عرصے میں نہ جانے کیا سے کیا بن گیا تھا۔ ماضی کے وہ پرسکون شب و روز اور مستقبل کے معصومانہ خواب جانے کہاں کھو گئے تھے۔ میں جب پونا کی حدود میں داخل ہوا
उस वक्त रात के 12 बजने को थे। पहले पहल मुझे महसूस हुआ कि ये शहर मेरे लिए अजनबी और गली कूचे नामानूस से होंगे, मगर जूं जूं मैं उस मकान की तरफ बढ़ता गया जहां मैं रहा करता था, तू सड़कों और गली कूचों से शनासाई और मानूसियत की खुशबू फूटती महसूस होने लगी थी। वो गली जो कभी अपनी महसूस होती थी, उसी में दाखिल होते वक्त मेरी धड़कनें कुछ ज्यादा तेज हुईं, मगर मैंने फौरन ही सर्दमहरी का हथियार इस्तेमाल करके उन्हें एतदाल पर लाने की कोशिश की और अपने मकान के सामने गाड़ी रोकने के बजाय सुस्त रफ्तारी से गुजरता चला गया। मकान के गेट पर ताला पड़ा हुआ था और बागीचे की घास वगैरह इतनी ऊंची हो चुकी थी कि चार दीवारी से बाहर झांकने लगी थी। मकान मेरा अपना ही था, मम्मी का खरीदा हुआ था, मगर मैं उकबी दीवार फलांग कर चोरों की तरह उसमें दाखिल हुआ। यहाँ हर तरफ वहशत और वीरानी मेरी मुंतजिर थी। इस मकान का फर्श कभी शीशे की तरह चमका करता था, उस पर मट्टी की तह जमी हुई थी। मैं बरामदे में आकर रुक गया और टॉर्च बुझा दी। कमरों में से किसी का दरवाजा खुला था और किसी का बंद, मगर उनमें जाने की हिम्मत ही न पड़ती थी। इस घर के दरो दीवार ने बचपन से जवानी तक मेरी जिंदगी का तमाशा देख रखा था और खामोश रफीक की तरह मेरी हर आह, मेरे हर आंसू और मेरे हर कहकहे में शरीक रहा करता था। वो बागीचा जिसके एक हिस्से में अखाड़ा बना था और जहां चंदन बाबा ने मेरी अव्वलीन जिस्मानी तरबियतगाह कायम की थी, झाड़ झंकाड़ का मजमुआ बन चुका था और वहां बिखरे हुए खुश्क पत्तों ने उदास चांदनी का कफन ओढ़ रखा था। गुलाब और रात की रानी के पौधे पानी ना मिलने की वजह से सूख कर काठ कबाड़ और झाड़ झंकाड़ में तब्दील हो चुके थे।